Salam alaikum, marhaba bikoum في la nouvelle diffusion. Aujourd'hui, كيف نوعدكم غادي نفسر لكم المسرحية ديال أنتيغون لا تراجيدي مودرن ديال جون ألويل. دونك كما كنعرفوا أن هاد الرواية نورمالمون كتنتمي للمسرح لو جون تhéâtral ou comme vous savez le théâtre vous devez savoir le vocabulaire du théâtre tout d'abord pour comprendre la pièce. Donc juste un petit rappel. بالنسبة للمسرح اللي قريته شحال هذا دونك هي سي اون فورم particulière ديال لا ليتيراتور. بيان سور لو تياتر هو كيجمع ما بين لا بويزي ما بين peut-être la danse et le roman et bien sûr هو واحد لو جون اللي كيتميز بواحد الشكل متميز جدا. كيف ما كتشوفوا il est toujours écrit sous forme d'un dialogue et bien sûr في هذاك لو ديالوج عندنا des intervenants ولا دي بروتاغونيست اللي هما الممثلين. عندنا المعلومات اللي كتكون قبل من هذيك الجمل اللي كيقولوها اللي تنقولوا لها لا ديداسكالي او بيان لي ديداسكالي اللي كيعطونا la plupart des informations sur la façon par laquelle sera prononcée ou jouée l'intervention ou la phrase ديال le protagoniste ديال الممثل. Bien sûr, شفنا ان الجمل اللي كيقولوها لي زاكتور الممثلين تقدر تكون اون ريبليك الا كانت صغيره، يمكن لها تكون انتراد الا كانت كبيره. بيان سور في انتيغون قرينا بزاف ديال لي تيراد surtout les tirades dites par Antigone et son oncle Créon le roi. Bien sûr في المسرح aussi خصنا نعرف ان المسرحيه ماشي بحال ان رومان، يعني ما كتبداش بان انسيبي وفيها واحد ليليمون بيرتورباتور و نورمالمون واحد لا سوليسيون كما شفنا في لي رومان. مي المسرحيه دائما عندها واحد لا سين ديكسبوزيسيون، ديما عندنا واحد الراوي اللي كيقدم قصه نورمالمون بحال في انتيغون. عندنا نورمالمون المشكل اللي كنسموه لو نو وبيان سور الحل ديال المشكل الا كان اللي كنسموه لو دينومون. دونك s'il vous plaît, essayez de réviser très bien le vocabulaire du théâtre parce que ça vous aidera bien sûr à répondre de façon correcte à l'heure de l'examen. Donc, tout de suite, je vous explique la tragédie moderne. كما كتعرفوا أن أنتيغون هي واحد الأسطورة إغريقية الأحداث ديالها وقعوا في لا غريك أنتيك وبيان سور حتى لي بيرسوناج ديال هاد لا بيس هما il appartient normalement tous à la mythologie grecque. Donc je vais tout de suite passer à la carte d'identité ديال هاد المسرحية. Donc بالنسبة للمسرحية vous savez tous qu'il est écrite par l'écrivain et le dramaturge Jean Anouilh normalement dans le XXe siècle. هاد المسرحية بطبيعة الحال هي de genre théâtral ou plus précisément c'est une tragédie moderne. بالنسبة لإمتى ظهرت donc 1946 sa date de parution. بالنسبة la première représentation ديال هاد la pièce dans un théâtre donc c'était le 4 février 1944. بالنسبة لزمن الأحداث l'époque de l'action كما شفنا normalement هما des événements qui sont arrivés dans l'Antiquité et surtout dans l'Antiquité grecque normalement في واحد المدينة اللي سميتها تيبس normalement ou bien سبأ اللي موجودة حاليا باليمن. بالنسبة لي registres de langue اللي مستعملين في هذه المسرحية ou bien les niveaux de langue bien sûr كنلقاو le langage courant et le langage familier دارجة bien sûr pour le rôle de rendre هذوك les phrases normalement plus réalistes وباش تزيد هذه المسرحية واحد الطابع ديال الواقعية bien sûr. بالنسبة notre fameux écrivain كما قلت هو un écrivain et dramaturge français زاد à Bordeaux 1910 ou naît le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. Donc bien sûr il a écrit plusieurs romans. Je peux citer Le bal des voleurs, Antigone et Le voyageur sans bagage. Alors, بالنسبة لهاد لا بيس tragique ديال Antigone اللي كتحمل aussi الاسم ديال le personnage principal. Donc normalement الكتاب ديال القرن العشرين normalement il préférait de se prolonger في هذوك les mythes antiques. اختاروا انهم يرجعوا لهذوك الخرافات الإغريقية ou bien sûr جميع هذوك les événements qui sont passés à l'époque. Donc c'est le cas aussi ديال الكاتب ديالنا لو دراماتورج ديالنا اللي عاود جدد لينا هاد أنتيغون نورمالمون ضاف ليها بزاف
du normalement pour qu'ils deviennent modernes, entre parenthèses des anachronismes. Donc, Antigone, comme vous savez, c'est une tragédie grecque qui a été le philosophe et le penseur Sophocle. La date de la création il n'est pas exact, mais il est seulement probable. 442 avant Jésus-Christ, Dr. Rabir, قبل المسيح قبل زيادة المسيح.